Hello. Shh. Hello, Miming. Hello, ikabutan sa kong Miming. Hi. Shh. 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 Alone? What happened? Yellow. Ano yan? Yellow. What are you doing, Yellow? Nag-alone-alone akong Miming. Why? Shh. Are you okay, Ming? Nayayay ang Miming. Yung nose niya. Tingnan nyo yung nose niya. May ano yung nose niya. May sugat. Nasugat. Nagkasugat-sugat. Baka ano yan. Nagpunta sa labas tapos yun. Nagkasugat-sugat ang Miming. Nagkasugat-sugat siya. Yan. Hindi ko alam bakit. Tingnan nyo, kawawa. Shh. Uy. Uy. Nakiano pa din, oh. Aman si Mama. Mama Sasa. Asa imong igsoon. Imong mama dayon. Si Mama Sasa ug si Gray asa. Hi. Uy. What is that? Pulgas? Be, tingnan natin, be, ano yan? Ming. Titingnan natin, Ming. Shh. Miming. Titingnan, dili. Miming. Ano yan ba? What happened? Uy, sige maglimpyo sa kagalingon. Noon sa Dayna. Ha? Noon sa ikaw? Ha? Sige na. So, bye-bye everyone. Thank you. So, yung mama nila wala pa nakauwi. Palaging out. So, yung kapatid niya din. So, isa lang siya ngayon alone. Bye.